नमस्कार। अनेक दिन पर पुणी आपण सामने गोटे मुख्य प्रसंग को नहीं अवश्य से प्रसंग होउछि ओडिया भाषा साहित्यर भविष्य संपर्क में मुझे चर्चा करने बाध्य हली। आमर प्रिय संस्कृति मंत्री वर्तमान ओडिया भाषा साहित्यर मंत्री वर्तमान युवक तरुण सूर्यवंशी सूरज तांको अभिव्यक्ति रे प्रश्न करिछंती निजको निजे जे आगामी 100 वर्ष परे ओडिया भाषार स्थिति कौन रहिबो। तांकर एही चिंता समस्त को गभीर चिंतारे पकाइछि। मो स्वागत करुछि, अभिनंदन जनाउछि युवक मंत्री को तांकर ओडिया भाषा प्रति एभली आत्मीयता पाई जे कि भविष्य कथा चिंता करि पारुछन्ति। आपण माने जानिछन्ति समग्र भारत वर्ष रे 19,500 भाषा रही। कथित भाषा कहतु, मौखिक भाषा कहतु, ता भितरु व्यवहृत हेउछि 121 भाषा। पुणी 121 भाषारू 22 भाषा आमर संविधान स्वीकृत। से भाषा गुड़िक कौन? आसामी, बेंगली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांताली, मैथिली, डोरगी यही 22 भाषा को आम संविधान स्वीकृति प्रदान करिছে। तेबे यही 22 भाषा जो 22 भाषा आम कहूछु बा प्रचलन करुछु ता भितरे वर्तमान ओडिया भाषार संकट आम सामना मु बुझी पारु नाही। एई 20 वर्ष धरी बा 20 वर्ष भितरे ओडिया भाषार स्थिति अत्यंत संकटमय अवस्था अच्छी। आम भाषा तत्वविद माने, आम तथाकथित साहित्यिक माने, बड़पंडा माने ओडिया भाषार सुरक्षा पाई अनेक लंबा लंबा भाषण दौरान, फुलमाଳ बेकरे पकाउछन्ति, बाह बाह ताली माड़ होउछि तांको भाषण रे। किंतु छाती रे हाथ देई कहि परिबे सेमानकर पिला माने कोठी पढुछन्ति? किए कहिबो मो पिला पढुछि कन्वेंट रे, किए कहिबो डीपीएस रे, किए कहिबो सेंट्रल स्कूल रे, किए कहिबो अन्यान्य प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल रे, जोठी केवल इंग्राजी उपरे बहुत माड़ दिया जाउछि, अर्थात इंग्राजी उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। दुख लगुच ओडिशा माटी रे तुमे कॉलेज करिवो, स्कूल करिवो, ओडिशा सरकार तुमको भूमि जोगई दब, किंतु जब स्कूल खोलिबो सेते बेले ओडिया भाषा को गोटे कोणरे सौतुणी भाषा भाव में पकई दब। मु मोहन माझी को आमर प्रिय मुख्यमंत्री को निवेदन करी, जत्ते सेंट्रल स्कूल अच्छी सेठी हिंदी संस्कृत जमिति चालुछि ओडिया मध्य इंट्रोड्यूस करा जाऊ। कारण मु नवोदय रे संग्राम करी फाइट करी 2007 मसीह रे नवोदय विद्यालय रे ओडिया खुलेई थिली एवं जहा +2 पर्यंत चलिला। साइंस पिला मध्य ओडिया नौथुले, जो माने मेडिकल पढ़िबे तांकर मैट्रिक दरकार ना, आ से माने भल मार्क स्कोर करुले, भल भल पोस्ट रे अछंती। नवोदय विद्यालय गोटे 3 लैंग्वेज फॉर्मुलार विद्यालय, तेणु अनेक स्थान रे ओडिशा मध्य ओडिया 10th 12th पर्यंत पढ़ा जाउछि। ये मु फाइट करिथिली एवं चाहा चलीछि। मोर कहिबार कथा आपण माने जो माने
ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, DPS ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସେମାନେ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖାଯାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ହତାଦାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ହଳ କ'ଣ, ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇ ମୋତେ ଅନେଇବେ। ମୋର 3 ବର୍ଷର ନାତିଟିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେ ଜେଜେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଛ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗଳ। ତାର ଗୋଟାଏ ମୁଁ ପ୍ରତିକୃତି କରି ରଖିଛି ଲଙ୍ଗଳ, ଛୋଟ ଲଙ୍ଗଳଟି। ସେ ପଚାରିଲା, ଜେଜେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଆମର ଗାଁରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ମାଟି କର୍ଷଣ ହେଉଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ହାଟରେ ଷ୍ଟିକର ଦିଆ ଏପୁଲ ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିବା ପିଜୁଳି କଥା ପଚାରିବ? ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏ ଜଗତୀକରଣ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ ପାଗଳ ଆମମାନେ। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମାର କଥା ମନେ ପକାଇବା, ମାଟି ମନସ୍କ ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଫକୀରମୋହନ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ? ସେଦିନ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଥିଲେ, ଏଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ଧେତ୍ ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଷା ହେଇପାରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସେ ଯୁବକ ହେଲେ ବି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ କଥା ହେଉ, କାଗଜପତ୍ର ହେଉ, ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧେଇ ଜଣେଇବି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାସେ ତଳେ। ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, ଆମକୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ମିଛରେ ଭାଷଣ ଦେବା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା, ଆମ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଶିଳାଲେଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନିଜର କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା।